Back in 1995, the BBC aired an interview that was, well, it wasn't just a TV show, it was a massive global event. It totally changed the game for the monarchy, the media, and all of us. But here's the thing. What if the story behind that famous story was a complete lie? Yeah, with just that one line, Princess Diana basically sent an earthquake right through the British establishment. I mean, tens of millions of people were glued to their screens. Her words became instantly iconic, and they locked in a story that, honestly, would stick around for decades. And for the BBC and the journalist Martin Bashir, oh, this was everything. It was hailed as this huge journalistic triumph. It won awards. It made careers. Without a doubt, it was the scoop of a generation. But how did they really get that interview? That's the question that just hung in the air for 25 years. See, behind this celebrated scoop, there was a really dark story. We're talking manipulation, forged documents, and a cover-up that would end up shaking one of the world's most trusted news organizations right to its very core. All right, so to really get how big this scandal became, we first have to go back and remember just how powerful that interview was. It was an absolute bombshell. Diana spoke about her life inside the royal family with a kind of honesty that, well, nobody had ever heard before. But the story, of course, doesn't stop in 1995. Let's fast forward 25 years all the way to 2021. An official inquiry finally peels back the layers, and what it reveals about how that interview was secured, it's just shocking. So this investigation, led by a former Supreme Court Justice, Lord Dyson, it was absolutely damning. The verdict was clear. Martin Bashir was guilty of deceitful behavior. He'd committed a serious breach of the BBC's own rules just to get his story. So how exactly did he do it? Well, this wasn't just a lucky break. It was a calculated four-step plan of deception. First up, he targeted the gatekeeper, Diana's brother, Earl Spencer. Bashir knew Spencer's biggest fear was press intrusion, so he used that. He played right into those fears. Then he fabricated evidence. He actually got a BBC graphic designer to create fake bank statements. And these statements were designed to show that Spencer's own staff were being paid off for secrets. So with this fake proof, he could point fingers at innocent people, and that's how he gained Spencer's trust. And once he had that, he used it to get the ultimate prize, an introduction to Diana. And don't just take my word for it. In Earl Spencer's own words, he said, "It hooked me in. I was duped." Bashir took Spencer's #1 frustration, the press, and, in a pretty twisted irony, used some of the worst journalistic malpractice imaginable to make himself seem like an ally. And the deception went way beyond just those bank statements. I mean, it gets so much worse. Bashir basically created this huge, sprawling conspiracy narrative. He fed Diana more than 30 wild and completely false claims. Things like MI6 was spying on her, that there were actual plots to kill her. The Dyson report concluded he was deliberately exploiting her vulnerability, her paranoid fears, to cut her off from everyone else and make himself the one person she felt she could trust. But a rogue reporter is one thing. This is where the story gets so much bigger. The scandal absolutely exploded when the focus shifted to the BBC itself, to how the entire organization handled all of this. Okay, this slide right here, it tells you everything you need to know. On one side, you've got the BBC's own internal inquiry from 1996. It concluded Bashir was, and I quote, absolutely straight and fair. They didn't even interview Earl Spencer. Then on the other side, you have the independent Dyson report from 2021, which called that first investigation flawed and woefully ineffective. It was, plain and simple, a cover-up, a total whitewash. 25 years. Think about that. For 25 years, the truth was just buried. In '96, the BBC cleared Bashir in that sham inquiry and actively hid what he did. For years, other journalists kept pushing, trying to figure out what really went down, but they were shut down every single time. It wasn't until 2020, when some key documents were finally forced out, that a real investigation could begin. And that's what led to the bombshell Dyson report a year later. So, beyond all the talk about journalism ethics and a massive corporate failure, what this story is really about is the human cost, the real-world impact of all these lies. Because the deception had, frankly, catastrophic consequences for Princess Diana.
And you don't have to look any further than the devastating words of her own son, Prince William. He drew a direct line from the BBC's deceitful actions to the fear, paranoia, and isolation that he remembers from his mother's final years. He made it crystal clear. She wasn't just failed by one bad reporter, but by the leaders at the BBC who simply looked the other way. And it wasn't just her family who saw this. Her closest friends noticed it too. One of them, Rosa Monckton, talked about a sudden change in Diana right after she met Bashir. She went from being concerned with normal things to suddenly being obsessed with plots against her. You can see how the lies were taking root. And you can literally trace the fallout, step by step. This is like a tragic chain reaction. Bashir's lies about her staff, they led her to dismiss loyal aides, which left her more isolated and vulnerable. The interview itself, it was so explosive that the Queen insisted on a divorce. That led to Diana losing her HRH title and this is crucial, it meant she lost the automatic state security that came with it. You can draw a straight line from the deception used to get the interview to the incredibly dangerous circumstances of her final years. So, after a quarter of a century, the truth was out. And this time, there were consequences. We're talking public apologies, big financial settlements, and a massive ethical reckoning for the BBC. The BBC has pretty much been forced to disown what was once its scoop of the century. Prince William said it best, that the program has no legitimacy and should never be aired again. And that's a position the BBC has now had to publicly agree with. They also had to pay up. Remember those fake bank statements implicating Diana's staff? Well, her former private secretary, Patrick Jepson, received a settlement of around $122,000 for the serious harm that was done to him. But the story doesn't quite end there. In a final, really powerful twist, Patrick Jepson, the very aide who was so badly betrayed by all this, announced he was donating his entire settlement. He gave it all to a children's hospice in Wales, a charity that Diana cared deeply about. He managed to turn this awful story of deceit into an act of charity, honoring her real legacy. Which brings us to a final, really big question. The BBC's entire brand is built on trust. So after a cover-up that went on for a quarter of a century, can that trust, once it's been so completely broken, ever really be restored? That's the question that still lingers. En 1995 hubo una entrevista en televisión que literalmente paralizó al mundo. Fue algo monumental, una exclusiva que marcó toda una época. Pero lo que nadie sabía es que detrás de ese gran hito periodístico se escondía una historia mucho, mucho más oscura. Una historia que tardaría un cuarto de siglo en salir a la luz. Esa frase, esa simple frase que acabamos de oír de la princesa Diana, provocó un auténtico terremoto en la monarquía británica y, vamos, en el mundo entero. Pero la historia de cómo se consiguió esa confesión, bueno, esa es otra historia. Una de engaño, de manipulación, que tardó nada menos que 25 años en desvelarse del todo. Para entender bien todo este lío vamos a desglosar la historia en 6 partes. Empezaremos con la famosa entrevista, claro, y luego veremos la campaña de engaño que la hizo posible. Después, el encubrimiento institucional que vino detrás, el ajuste de cuentas final y, por último, el legado trágico y duradero que dejó. A ver, para que nos hagamos una idea de la magnitud de esto, tenemos que viajar a 1995. La entrevista de Diana en el programa Panorama no fue una simple noticia, no, fue un acontecimiento mundial. Se consideró un logro periodístico increíble, algo que cambió para siempre las reglas del juego entre la realeza y los medios. El impacto fue brutal. El periodista Matin Bashir se convirtió en una estrella de la noche a la mañana. Pero resulta que detrás de todos los aplausos se estaba ocultando una violación gravísima de la ética periodística. Una historia de manipulación que tardaría décadas en ser reconocida. Y esto nos lleva a la pregunta del millón. ¿Cómo es posible que un periodista relativamente desconocido consiguiera un acceso así tan extraordinario? Pues la respuesta, que salió a la luz gracias a una investigación independiente, es que todo fue fruto de una campaña de engaño, calculada y metódica. El famoso informe Dyson de 2021 lo detalló con pelos y señales. Fue un proceso de 3 pasos. Primero, Bashir encargó que se falsificaran unos extractos bancarios. Segundo, usó esos papeles falsos para manipular al hermano de Diana, el conde Spencer, y convencerle de que el personal de confianza de su hermana la estaba traicionando. Y tercero,
Una vez que tuvo acceso a ella, le presentó a Diana lo que se ha llamado un dossier de mentiras, diseñado para explotar sus miedos más profundos. Y las mentiras eran de película de espías, de verdad. Bashir llegó a afirmar que el personal de Diana cobraba por espiarla, que su secretario privado estaba a sueldo de unas fuerzas oscuras, que había un complot para matarla, incluso que su marido estaba planeando su asesinato. Estas afirmaciones no eran al azar, estaban pensadas para validar sus peores miedos y hacerle creer que él era el único en quien podía confiar. Y claro, funcionó. El propio conde Spencer lo dijo así: fui engañado. Contó que Bashir fue muy listo y explotó su mayor preocupación, que era el mal comportamiento de la prensa. Qué ironía, ¿verdad? El mismo que criticaba a la prensa usó sus peores tácticas. El engaño fue tan eficaz que le abrió la puerta a la princesa. Pero ojo, que la historia no acaba con las acciones de un solo periodista. Se extiende a toda la institución que lo respaldaba, la BBC, y a cómo gestionó la verdad. Porque la investigación de Dyson descubrió que al engaño inicial le siguió un fallo sistémico que duró un cuarto de siglo. Esta cronología lo deja muy claro. El engaño es en el 95. Un año después, en el 96, la BBC hace una investigación interna que, como vamos a ver, fue un desastre. Y no es hasta 2021, 25 años después, cuando una investigación independiente por fin saca toda la verdad a la luz. Es que la diferencia entre las dos investigaciones es asombrosa. La interna de la BBC del 96 concluyó que Bashir había sido honesto y justo. Sin embargo, el informe independiente de Lord Dyson de 2021 la calificó de deficiente y lamentablemente ineficaz, y afirmó que la BBC había encubierto los hechos. El contraste es total. La conclusión oficial fue demoledora. Lord Dyson, que era un ex juez del Tribunal Supremo, determinó que la BBC, una institución que se enorgullece de su integridad, sencillamente no había cumplido con sus propios estándares. Fue una condena sin rodeos a un fracaso institucional que había durado décadas. Cuando el informe Dyson se publicó en 2021, se desató una tormenta mediática. Las conclusiones eran irrefutables y provocaron una respuesta muy contundente y sobre todo muy personal de las dos personas más afectadas por todo esto, los hijos de Diana. El príncipe Guillermo conectó directamente los fallos de la BBC con el estado mental de su madre en sus últimos años. Usó palabras como miedo, paranoia y aislamiento, dibujando un panorama desolador del impacto que el engaño tuvo en ella. No era algo abstracto, era el sufrimiento real que él mismo vio. El príncipe Harry fue incluso un paso más allá. Su declaración vincula directamente esa cultura de explotación y prácticas poco éticas no solo con el sufrimiento de su madre, sino con su muerte. Trazó una línea directa entre el engaño y la tragedia final, básicamente que una cosa llevó a la otra. Y esa conexión, esa línea causal, es algo que tanto los investigadores como la propia familia han dejado claro desde entonces. No se trata solo de una entrevista, sino de una cadena de acontecimientos que fue desmantelando sistemáticamente todas las defensas de Diana. Si se mira a la secuencia de hechos, es que es devastadora. Las mentiras sobre su personal la llevan a despedir asesores de confianza, lo que aumenta su aislamiento. La paranoia que le infundieron sobre la vigilancia hace que renuncie a su protección oficial, y el contenido explosivo de la entrevista provoca que la reina exija el divorcio, con lo que pierde su título de Su Alteza Real y, por supuesto, la seguridad que eso conllevaba. Cada paso la dejaba más y más vulnerable. La pérdida de su personal, de su título real y de la seguridad del Estado creó un vacío estructural a su alrededor. La dejaron psicológicamente aislada y físicamente desprotegida, y esas son, precisamente, las circunstancias que contribuyeron a la tragedia de París en 1997. Pero en medio de toda esta historia tan oscura de engaño y fracaso, hay un capítulo final, un capítulo de resarcimiento, un acto que convierte un episodio muy doloroso en un legado positivo. Después del informe Dyson, la BBC no tuvo más remedio que pagar una suma sustancial por los graves daños causados. Uno de los que recibió una indemnización fue Patrick Jephson, el secretario privado de Diana, a quien Bashir había acusado falsamente de recibir pagos. Fue una forma de admitir, aunque tarde, el daño que sus mentiras habían causado a la reputación de un hombre inocente. Y aquí es donde la historia da un giro increíble. En lugar de quedarse el dinero, Patrick Jephson donó toda la indemnización a T. Haffan, un hospicio infantil en Gales al que Diana apoyaba. Fue un gesto precioso, un acto que transformó el dinero nacido del engaño en un homenaje al legado benéfico de la princesa. Y así, toda esta historia nos deja con una pregunta fundamental. El escándalo de Panorama es un caso extremo, desde luego, pero nos obliga a reflexionar sobre el precio que tiene una exclusiva. ¿Qué se está dispuesto a sacrificar en la búsqueda de una noticia? Y al final de todo, ¿cuál es su verdadero coste humano?
On est en 1995 et le monde entier a les yeux rivés sur un entretien qui va entrer dans l'histoire, le scoop du siècle. Sauf que la vraie histoire, celle qui s'est jouée en coulisses, est restée secrète pendant 25 ans. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble ce qui s'est vraiment passé. Cette phrase, elle a fait l'effet d'une bombe. Prononcée par la princesse Diana, elle a fait le tour de la planète en quelques heures. C'était la fissure publique dans la façade impeccable de la monarchie. Mais ce que personne ne savait à l'époque, c'est que cette confession, ce moment de vérité incroyable, était en fait le résultat d'une manipulation de haut vol. Pour des millions de gens, c'était l'image d'une princesse qui reprenait enfin le contrôle de son histoire, de sa vérité. Mais en réalité, c'était tout l'inverse. C'était l'aboutissement d'une tromperie complexe, un secret qui allait empoisonner l'une des plus grandes chaînes de télévision du monde pendant un quart de siècle. Et c'est la question que tout le monde se posait. Les plus grands journalistes de la planète voulaient cette interview et tous se sont cassés les dents. Alors, comment un reporter de la BBC, Martin Bashir, que peu de gens connaissaient, a-t-il réussi ce coup de maître ? Eh bien, la réponse on la connaît maintenant, et ce n'est pas une leçon de journalisme, c'est plutôt un cas d'école de manipulation. Alors comment s'y est-il pris exactement ? Pour décrocher cet accès incroyable, il n'a pas utilisé les méthodes classiques. Non, il a monté une véritable campagne de désinformation avec un seul objectif en tête, gagner la confiance de la princesse, coûte que coûte. Des années plus tard, une enquête indépendante a disséqué sa méthode. Et c'est un plan en 3 actes, froidement méthodique. Rien n'a été laissé au hasard. Étape 1, créer un appât crédible. Étape 2, ferrer un proche de la cible. Étape 3, isoler la cible et jouer sur ses peurs. Tout a donc commencé par la fabrication de faux documents, des relevés bancaires entièrement bidons qui devaient prouver que des gens très proches du frère de Diana, Charles Spencer, étaient payés par les services secrets pour l'espionner. C'était l'amorce parfaite pour tendre un piège. Et le piège a fonctionné à merveille. Charles Spencer, qui était déjà en guerre ouverte contre les tabloïds, est tombé droit dans le panneau. Pour lui, ces faux documents confirmaient ses pires craintes. En le manipulant, Martin Bashir a obtenu le Graal, une introduction directe, personnelle et chaleureuse auprès de la princesse Diana. Une fois face à Diana, Bashir a sorti le grand jeu. Il a fait bien plus que poser des questions. Il a nourri ses angoisses les plus profondes en lui racontant des histoires terrifiantes, toutes inventées. Il s'est présenté comme son seul allié, le seul capable de la protéger d'un complot imaginaire. Et par là, il a validé la paranoïa qui la rongeait déjà. Mais attention, l'histoire ne s'arrête pas à la tromperie d'un seul homme, non. La deuxième partie, est peut-être la plus dérangeante, c'est la façon dont la BBC, une institution respectée dans le monde entier, a géré tout ça en interne. 25 ans, c'est le temps qu'il a fallu pour que la vérité sorte. Il faut bien comprendre que dès 1996, il y avait de sérieux doutes. Mais une enquête interne a été menée en vitesse et hop, l'affaire était classée. Pendant un quart de siècle, la version officielle a tenu, protégeant à la fois l'institution et son fameux scoop. Le contraste entre les deux conclusions est juste hallucinant. En 1996, la BBC dit en gros « circuler et rien à voir, tout a été fait dans les règles ». Et en 2021, le rapport Dyson qualifie cette même enquête de terriblement inefficace. C'était une parodie de justice, une enquête qui n'était pas faite pour découvrir la vérité, mais pour l'enterrer. Les mots de Lord Dyson sont très forts et sans équivoque. Il n'utilise pas le mot erreur ou négligence, il utilise le mot dissimulation. Ce qui veut dire que la BBC n'a pas seulement mal enquêté, elle a activement caché des faits pour sauver sa réputation. Et puis, en 2021, le château de cartes s'est effondré. La publication du rapport Dyson a provoqué une onde de choc mondiale, forçant tout le monde à revoir son jugement, non seulement sur l'interview, mais aussi sur toutes ses conséquences. La réaction du prince William a été immédiate et très personnelle. Pour lui, le lien de cause à effet est limpide. Les méthodes de la BBC n'étaient pas seulement contraires à l'éthique, elles ont directement alimenté la détresse psychologique de sa mère pendant les dernières années de sa vie. Son frère, le prince Harry, est même allé un cran plus loin. Il a carrément accusé une culture d'exploitation des médias d'avoir, en fin de compte, causé la mort de sa mère. Pour lui, cette interview n'était pas juste un dérapage, mais le symptôme d'un système entier qui l'a détruite. Ces déclarations très fortes posent une question cruciale. Comment une simple interview télé a-t-elle pu avoir des conséquences aussi concrètes et aussi tragiques ? En fait, l'interview a été le premier domino d'une réaction en chaîne absolument dévastatrice. C'est simple. En la persuadant qu'elle était entourée de traîtres, Bashir l'a poussée à virer son personnel le plus loyal et expérimenté. L'interview elle-même a poussé la reine à exiger le divorce, ce qui a fait perdre à Diana son titre d'Altesse royale et surtout la protection officielle de la royauté. Chaque mensonge la rendait plus seule et plus vulnérable.
Et c'est là que se noue le drame final. Sans sa protection officielle, Diana a dû se contenter de services de sécurité privés, comme celui qui était en service à Paris cette fameuse nuit d'août 1997, une situation qui découle directement des conséquences de cette interview. Les conséquences n'ont pas été que morales, bien sûr. La BBC a finalement dû verser d'importants dédommagements à Patrick Jepson, l'ancien secrétaire particulier de Diana. Sa carrière et sa réputation avaient été complètement détruites par les mensonges inventés pour obtenir l'interview. Mais au milieu de toute cette histoire assez sombre, il y a quand même eu un geste magnifique. Patrick Jepson a décidé de ne pas garder cet argent. Il a transformé le symbole d'un préjudice en quelque chose de positif, en donnant l'intégralité de la somme à un hospice pour enfants, une cause qui était chère au cœur de la princesse. Au final, cette histoire dépasse largement la famille royale ou le monde du journalisme. Elle nous laisse avec une question fondamentale, une question qui est toujours d'actualité. Quand une institution puissante a pour premier réflexe de se protéger elle-même, qui est là pour protéger la vérité ?